अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ इस्लामिक हीरोज में खुश आमदीद। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम जरूर सब्सक्राइब करें। वालेकुम सलाम। बिल्कुल तारिक, आज की इस निशिस्त में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त मौजू पर बात करने वाले हैं। उन्वान से ही अंदाज़ा हो रहा है कि आज हम इस्लामी हीरोज़ और कौम की बेदारी के हवाले से कुछ ठोस हक़ाइक़ बयान करेंगे और देखेंगे कि खोई हुई शनाख्त को आखिर कैसे वापस लाया जा सकता है। अच्छा बिलाल, एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो अक्सर जहन में आता है। एक कौम अपनी पहचान आखिर खोती कैसे है और फिर इसे वापस कैसे पाया जा सकता है? देखिए तारिक, ये बहुत गहरा सवाल है। असल में जब कोई भी मुआशरा अपनी इखलाकी अक़दार और जो सकाफ़ती बुनियादें होती हैं ना, उनको छोड़ देता है तो समझे उसका ज़वाल पक्का है। तारीख में हमने बारहा ये देखा है कि खोखली इक़दार पर खड़ी कोई भी इमारत ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। आज हम इसी बात की जड़ तक पहुंचेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के अपनी गुफ्तगू के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इक़बाल का फ़लसफ़ा खुदी और आर्ट की मकसदियत। बिलाल, अल्लामा इक़बाल का एक बहुत ही ज़बरदस्त शेर है, हयात अगर तू करे हिफाजत की खुदी, फुसूं अफसाना सरापा तो कर सके ना। ये वाकई सीधा दिल पर असर करता है। क्या ही खूबसूरत और गहरा पैगाम है। यानी इक़बाल के नज़दीक हकीकत से कटे हुए झूठे अफसाने और महज निकाली करना, ये तो इंसानियत की खुली तौहीन है। अगर कोई महज दूसरों का रूप धार रहा है और अपनी असल शनाख्त मानने से इनकारी है तो ये दरअसल एक धोखा है और ये खुदी के फ़लसफ़े के बिल्कुल उलट है। सही कहा। इक़बाल के पूरे नज़रिए का निचोड़ इसी एक बात में है कि आर्ट का असल मकसद रूह की परवरिश है। ये सिर्फ वक्ती तफरीह के लिए नहीं होता। बिल्कुल, इसमें फ़िक्र की गहराई होनी चाहिए। इक़बाल अरबी शायरी की इतनी तारीफ़ क्यों करते थे? क्योंकि उसमें सच्चाई थी। वो इंसान के अंदर चैलेंजेस का जुर्रत से मुकाबला करने का जज्बा पैदा करती थी। हमारा आर्ट भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जो हमारी अखलाकियात को परवान चढ़ाए। लेकिन तारक, ज़मीनी हक़ाइक़ तो इक़बाल के इस ख्वाब से बहुत मुख्तलिफ हैं और यही हमारा दूसरा हिस्सा है, ज़राए अबलाग और मुआशरती बिगाड़, यानी जदीद दौर के फितने। आजकल के हालात का अगर मुआजना करें तो एक तरफ वो बामकसद नशरियात हैं जो माशरे की इस्लाह कर सकती हैं और दूसरी तरफ मखसूस मकासद के तहत चलने वाला मवाद है। असल में आजकल नाम निहाद इंसानी हुकूक और बराबरी के बड़े दिलकश नारों के पीछे एक बहुत ही मुनज़्ज़म हिकमत अमली चल रही है। ये हिकमत अमली इंतहाई तबाकुन रवैयों को बिल्कुल आम सी बात बना रही है और नौजवानों को उनके असल मकासद से हटाकर बेराह रवी की तरफ धकेल रही है। और इस सब का नतीजा क्या निकल रहा है? इंतहाई खौफनाक फहाशी और बेहयाई की बिल्कुल खुले आम तरवीज हो रही है। आलमी सतह पर एक ऐसा रुझान बन चुका है जहां जदीद इबलागी ज़राए के ज़रिए उन चीज़ों को फ़रोग़ दिया जा रहा है जो इस्लामी तालीमात में सख्ती से मना हैं, और ये चीज़ें बड़ी खामोशी से ख़ानदानी निज़ाम और मुआशरती इक़दार की जड़ों को बिल्कुल खोखला कर रही हैं। और जब अखलाकी गिरावट इस हद तक पहुँच जाए तो तारीख़ हमें क्या सबक देती है? ये है हमारा तीसरा हिस्सा, कौम लूत का इबरतनाक अंजाम और तारीख़ से सबक। वाक़यात की इस तारीख़ी तरतीब को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार तनबीह की, उन्हें सीधे रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जवाब में क्या हुआ? कौम मुसलसल नाफरमानी करती रही। वो अपने नबी का मजाक उड़ाते रहे और अपनी इस बेमिसाल अखलाकी पस्ती को छोड़ने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। और फिर तीसरा और आखिरी मरहला एक इंतहाई दर्दनाक अजाब की सूरत में सामने आया। बहरा मुर्दार, जिसे बहर अहमियत भी कहा जाता है, इसकी वादी महज एक जुग्राफियाई मकाम नहीं है, ये इस खौफनाक अजाब की एक जीती जागती निशानी है। तारीख़ और कुरानी रिवायत बताती हैं कि किस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन बस्तियों को बुलंदी पर उठाकर औंधा करके पलट दिया। इन पर गंधक और पत्थरों की बारिश की गई। आज वो जगह एक बेजान समंदर है जहाँ कोई जी रूह जिंदा नहीं रह सकता। ये रहती दुनिया के लिए एक खामोश मगर बहुत ताकतवर इंतबाह है। सूरे हूद की ये आयत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। इसमें बिल्कुल वाज़े खबरदार किया गया है कि इलाही अहकामात की मुखालिफत इंसानों को उसी अंजाम तक ना पहुँचा दे जो पिछली कौमों का हुआ। बिल्कुल बिलाल, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कौम लूत कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि अगर आज का मुआशरा भी इन्हीं गैर अखलाकी मकासद को अपनाएगा तो वो तबाही से हरगिज़ नहीं बच सकता। इन इबरतनाक वाक़यात के बाद फितरी तौर पर सवाल ये पैदा होता है कि नस्लों को कैसे महफूज रखा जाए। तो हमारा चौथा हिस्सा इसी बारे में है, निसाब में तालीमी इस्लाहात और नई नस्ल की किरदार साजी। किरदार साजी के लिए कुछ ठोस तालीमी इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि पहली जमात से ही अरबी ज़बान की तालीम को लाजमी करार दिया जाए, और इसकी वजह बहुत वाज़ेह है।
قرآن کریم کی حقیقی روح اور اس کے پیغام کو اس کی اصل زبان میں سمجھے بغیر وہ فکری بیداری آئی نہیں سکتی جس کی آج شدید ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نصاب میں قرآن و حدیث، اسلامی نظریات، اخلاقیات اور ہماری شاندار تاریخ کا مطالعہ بے حد ضروری ہے تاکہ طلباء کو اپنے ماضی پر فخر ہو۔ ہماری پوری شناخت کی بنیاد محض اس ایک حقیقت پر کھڑی ہے کہ ایک مسلمان سب سے پہلے مسلمان ہے۔ بے شک اسلام کسی جغرافیائی یا لسانی حد بندیوں کا محتاج تھوڑی ہے۔ جب تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کو یہ وحدانیت اور مضبوط نظریاتی تعلیم دی جائے گی تبھی ان کے اندر خود بخود وہ خودی بیدار ہوگی جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ چلیں اب ہم گفتگو کے سب سے جذباتی اور اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 5واں باب، غازی علم الدین شہید، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم پیکر تھے۔ بلال غازی علم الدین شہید کا پس منظر دیکھیں۔ مستری تالے مند کا بیٹا جو پیشے کے لحاظ سے ایک ترخان تھے، یعنی یہ لاہور کے ایک انتہائی غریب اور سادہ سے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک 19 سالہ عام سا نوجوان تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور ایک توہین آمیز کتاب شائع کی گئی ہے تو اس کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی۔ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ ناموس رسالت کے دفاع کے لیے کسی بہت بڑے دنیاوی مرتبے یا دولت کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ 1929 کی وہ تاریخی پولیس رپورٹ ہے جو غازی علم الدین شہید کے خلاف درج کی گئی۔ اس دستاویز کی تاریخی اہمیت واقعی بے پناہ ہے۔ یہ اس نوجوان کی بے پناہ جرت کی منہ بولتی گواہی ہے۔ برطانوی راج کے دوران اپنے ایمان اور اپنے نبی کی ناموس کی خاطر ایک ایسا فیصلہ کن اور دلیرانہ قدم اٹھایا گیا جس نے پوری مسلم امہ کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا۔ گرفتاری کے بعد غازی صاحب کے آخری ایام قید خانے کے ایک تاریخ کوٹری میں گزرے۔ ذرا تصور کریں، موت بالکل سامنے ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کے چہرے پر ذرہ بھر بھی خوف نہیں تھا۔ قید کی سختیاں بھی اس عزم کو نہ توڑ سکیں۔ وہ مکمل طور پر پرسکون اور ثابت قدم رہے کیونکہ ان کا ضمیر مطمئن تھا کہ دنیا کی سب سے سچی محبت کا حق ادا کر دیا گیا ہے۔ اس غیر معمولی رویے نے تو وہاں کے حکام کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اور پھر جب پھانسی کے بعد ان کا جسد خاکی واپس لاہور لایا گیا تو تاریخ نے 6 لاکھ افراد کا ایک عظیم الشان جنازہ دیکھا۔ یہ کوئی معمولی اجتماع نہیں تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ معاشرے میں حقیقی عزت، محبت اور وقار اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جو دین کے وفادار ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ معاشرے کی نظر میں کوئی غریب ہے یا امیر۔ ایک بڑھئی کا بیٹا پوری امت کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ علامہ اقبال نے غازی علم الدین شہید کے اس عظیم کارنامے اور ان کے جنازے کے موقع پر جو تاریخی جملہ کہا تھا نا، وہ آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ بالکل، اقبال نے انتہائی جذباتی انداز میں پنجابی میں کہا تھا، اسی گلاں کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ یعنی پڑھے لکھے لوگ صرف علمی اور عقلی بحثیں کرتے رہ گئے اور ایک بڑھئی کا نوجوان بیٹا بازی مار گیا۔ یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ خالص نیت اور عملی قدم ہمیشہ محض باتوں اور کھوکھلی بحثوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اس مکمل نشست کے اختتام پر ایک چھپتا ہوا سوال ہر فرد کے لیے ہے۔ امت مسلمہ کے لیے ہمارا اور ہر مسلمان کا کیا کردار ہے؟ طارق، کیا محض کھوکھلی بیسوں کا حصہ بننا ہے یا اقبال کی بتائی ہوئی خودی کو عملی طور پر نافذ کرنا ہے؟ امید ہے کہ ان حقائق نے غور و فکر کی نئی راہیں کھولی ہوں گی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔